Excuse me. Purple 100. Purple. Pop-off sleeve, small medium. Mine ako dyan, trendy. 100, trendy. Trendy, 100. Small medium, garter yan. Mine, garter. 100, small mid. Cotton na cotton. Garter, 100. Okay, so, ito na premium. Ito na premium. Hindi pa siya naman. Premium. Okay, oo, si Say, nandito nga yun eh. Sige, sabay mo na lang. Medium to semi-large. Ganda nito, silk dress. Mahal din ang mga silk ngayon, mga sis. Mine ako dito. Mine silk. Medium semi-large. Silk 130. Silk 130. Mine silk. May padala ko na